अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़वान अशरफ। अमेरिका की जानिब से इमरान खान की रिहाई के मतलब एक बराह रास्त पैगाम दिया गया है। और इस बार जो पैगाम दिया गया है वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम आया है। इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। इस पैगाम का पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत अहम तरीन मालूमात और तफसीलात इसके हवाले से मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक ये ख़बर मेरे पास मौजूद है। दूसरी खबर है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरा बरतानिया के मतलब उनका दौरा हो रहा है। उनके इस दौरे के मतलब बहुत सारी बातें हो रही हैं। उनकी तस्वीरें, फुटेजेस मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर आ जा रहे हैं और मुलाकातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ इजलासों के अंदर शिरकत कर रहे हैं। लेकिन असल हकीकत क्या है इस दौरे की, इसके पीछे मामला क्या है और ये दौरा क्यों किया जा रहा है, इसकी टाइमिंग कितनी अहम है, आलमी तनाज़ुर में कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये दौरा करना पड़ा। इसके हवाले से भी बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो ये दो तीन ख़बरें हैं, एक पाकिस्तान के मुतालिक, इमरान खान के मुतालिक जो कि अमेरिका से आई, और दूसरी आर्मी चीफ के दौरे बरतानिया के मुतालिक। तो पहले मैं इमरान खान के मुतालिक आपसे ख़बर शेयर करता हूँ। इमरान खान के मुतालिक अमेरिका से जो इस बार स्टेटमेंट आई है, अमेरिका से जो इस बार बयान आया है, अमेरिका की जानिब से जो इस बार ट्वीट किया गया है, ये बराह रास्त अब ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से ट्वीट किया जा रहा है। देखिए, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बड़े एक्टिव हैं और वो मुख्तलिफ अहकामात जारी कर रहे हैं। कभी वो चाइना के ऊपर जो टैरिफ है वो पाबंदी लगा देते हैं, टैरिफ लगा देते हैं, या चाइना की जो एक्सपोर्ट्स वहाँ पर जाती हैं उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं, टैरिफ लगा देते हैं। इसके अलावा रशिया की जानिब से जो एक्सपोर्ट्स आती हैं, अमेरिका के अंदर इंपोर्ट्स आती हैं, उनके ऊपर वो टैरिफ लगा देते हैं। तो इस तरह के इक़दामात फाइनेंशियल लेवल के ऊपर भी किए जा रहे हैं। फिर इसके अलावा जो दुनिया भर में इमदाद वगैरह, यूएसएड वगैरह की जाती है, उसके मतलब भी उनकी राय जो है वो तब्दील हो रही है और वो तमाम की तमाम जो एड मुख्तलिफ ममालिक को दी जाती है, मुख्तलिफ ममालिक को इस हवाले से एड फ्राहम की जाती है, उस पर भी वो अपनी राय तब्दील कर रहे हैं। और वो इन तमाम की तमाम जो इमदाद वगैरह मिलती है ममालिक को, उनको बंद कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के मतलब भी उनके फ़ैसले किए गए हैं और उनके फ़ैसलों की तफसीलात जो है वो आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। फाइनेंशियली भी उनकी जानिब से कुछ पाबंदियों का फ़ैसला किया गया था पाकिस्तान के मतलब। इसके अलावा पाकिस्तान को इमदाद फराहम करने के लिए भी कुछ फ़ैसले किए गए, IMF के ज़रिए से भी पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। अब इमरान खान के मतलब उनकी जानिब से इंतहाई अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आया है और इस बार जो स्टेटमेंट सामने आया है वो आया है अमरीकी सेनेटर जो विल्सन की जानिब से। अब जो विल्सन इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। और इससे पहले मोहसिन नकवी ने जब अमेरिका का दौरा किया था तो उन्होंने जो विल्सन के साथ मुलाकात की थी, और ये जो विल्सन के साथ मुलाकात हुई थी उसके फ़ौरन बाद जो है जो विल्सन ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया था अपने ट्वीट के ज़रिए से। उसके बाद ज़ल्मे खलीलज़ाद या फिर रिचर्ड गिरनेल की जानिब से भी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया जाता रहा है। अब उनकी जानिब से जो डिमांड की गई है वो सिर्फ डिमांड इमरान खान की रिहाई या रिलीज़ इमरान खान या फ्री इमरान खान नहीं कहा गया, बल्कि अब बरह रास्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह को या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुखातब करके ये पैगाम दिया गया है। और ट्वीट के अंदर ये बाकायदा लिखा गया है कि पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर जनरल आसिम मुनीर ये पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल का खात्मा करें और इमरान खान को रिहा करें। ये उनकी जानिब से पैगाम दिया गया है जो कि बहुत अहम है। अब इससे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस शिद्दत को महसूस करी है, इस हीट को महसूस करी है। एक तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस वक्त बरतानिया के दौरे पर हैं, बरतानिया का दौरा कर रहे हैं। दूसरी जानब अमेरिका से इस किस्म का स्टेटमेंट आना ये बहुत प्रेशर डालने के मुतरादिफ है, बहुत ज़्यादा प्रेशर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आ रहा है। और ये इस बार अमेरिकी इंतज़ामिया ने अपने नुमाइंदे जो विल्सन के ज़रिए से पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पैगाम भेजा गया है और उसके अंदर वाज़ेह कर दिया गया है कि आपकी हुकूमत है, लिहाजा आप वापस बैरकों में जाएँ, अपने काम की तरफ जाएँ, अपने काम की तरफ तवज्जो दें और इमरान खान को रिहा कर दें।
یہ واضح پیغام دیا گیا ہے۔ اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس وقت برطانیہ کے دورے پر ہے۔ برطانیہ کا دورہ جو ہے وہ اس وقت کیوں اہمیت حامل ہے، اور برطانیہ کے دورے کے متعلق اس وقت بڑی بات چیت ہو رہی ہے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا بھر میں۔ آرمی چیف کے دورے کو بڑی نگرانی اس کی جا رہی ہے اور بڑی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور بڑا اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کس مقصد کے لیے پہنچے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو اس حوالے سے جو انٹرنیشنل سچویشن بدل رہی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اس وقت سعودی عرب کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں، اور یہ مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ اور روس کے درمیان، تاکہ یوکرین جنگ کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اب یوکرین کے جو صدر ہیں زیلنسکی، وہ اس کے اندر ہیں ہی نہیں، ان کو اس کے مذاکرات کے اندر دعوت نہیں دی گئی، اس کے اندر بلایا نہیں گیا۔ ایک تو وہ ناراض ہے، دوسرا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ جو یوکرین کے صدر ہیں ان کو کمیڈین کہا گیا، ان کو مسخرہ کہا گیا اور ان کا مذاق اڑایا گیا، اور کہا گیا کہ ایک تو یہ عجیب و غریب قسم کے آدمی ہیں، دوسرا انہوں نے اپنی قوم کو ایک جنگ کے اندر دھکیل دیا اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کا مروا دیا، دوسرا انہوں نے امریکہ کا پیسہ بھی ضائع کروا دیا، یہ بھی ان کی جانب سے کھا گیا۔ لہٰذا یہ پیسہ وغیرہ سارا کچھ بند کیا جا رہا ہے، آپ نے اپنی لڑائی لڑنی اپنے سر پر لڑے، اور یورپ اگر آپ کی سپورٹ کرتا ہے تو کرے، ہم اس سے باہر نکل جائیں گے۔ تو امریکہ اس لحاظ سے یہ روس کے ساتھ یہ مذاکرات کر رہا ہے تاکہ یوکرین کے اندر جنگ بندی کروائی جا سکے۔ تو ایک طرف سے یہ جنگ بندی ہونے جا رہی ہے۔ اب یورپین طاقتیں جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ یہ جنگ ختم ہو، وہ اس کو جاری تو رکھنا چاہتی ہیں، لیکن نہ ان کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں، وسائل تو ہے لیکن ان کے پاس فوجی طاقت اتنی موجود نہیں ہے، ان کے پاس فوجی بڑی تعداد میں موجود نہیں ہے، ان کے پاس فوجی اسٹرینتھ اتنی موجود نہیں ہے کہ وہ براہ راست جائیں یوکرین کے اندر۔ اگر وہاں پر پیس ٹاک شروع ہو جاتی ہیں یا پیس ہو جاتا ہے، امن ہو جاتا ہے، تو وہاں پر اس کی نگرانی کون کرے گا؟ اس لحاظ سے پاکستان کی فوج کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس حالانکہ غریب ملک تو ہے لیکن فوج کی تعداد بہت بڑی ہے۔ اس وجہ سے یہ آرمی چیف کا جو دورہ برطانیہ ہو رہا ہے، تاکہ اگر وہاں پر امن کے حالات کو قائم رکھنے کے لیے فوج کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سلسلے میں پاکستان کی فوج کو وہاں پر بھیجا جا سکے۔ پاکستان کی فوج کو امن مشن کے لیے، جو کہ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی اکثر ہوتا ہے، امن مشن بھیجے جاتے ہیں اور اس میں پاکستان کی فوج جاتی ہے، ادھر بھی امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کی فوج کو بھیجا جا سکتا ہے، کیونکہ امریکہ پیچھے ہٹ گیا ہے اور اب یورپ نے وہاں پر امن قائم کرنا ہے، کیونکہ اس کا جو امپیکٹ آتا ہے یوکرین کی جنگ کا وہ براہ راست یورپ کے اوپر پڑتا ہے، تو وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے کسی نہ کسی فوج کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے مقصد ہے، جس کی وجہ سے برطانوی جو فوج ہے انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو وہاں پر بلایا اور اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ مختلف جو انگلینڈ کے نیوز پیپر ہیں، برطانوی نیوز پیپرز ہیں، ان کے اندر باقاعدہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کے دورے کا مقصد ہے، یہ اس کے پیچھے کہانی ہے، یہ اس دورے کی بیک گراؤنڈ ہے کہ جو عالمی حالات اس وقت تبدیل ہونے جا رہے ہیں اس میں پاکستان کی فوج کی ضرورت پڑنے والی ہے۔